Hello. Mayong hapon. Nahanap po ni siya. Tubangan ninyo si Pinuno TV. Para nahanap po siya i-share sa inyo ha. Mag-joke na po ka guys. Mag-joke ka ha. Op. Paminaw sa mo. Ayaw sa inyo og-scroll. Maminaw sa mo sa kong joke. Ar malingaw tang tanan. Na ako'y joke guys. Ako'y joke about kini sa isda. Isda sa bato. Isda sa bato na isa ka tawo nga nikaon ang isa ka tawo og isda sa bato karon nasakitan siya og tiyan. Okay guys, nasakitan na pud sa tiyan. Siyempre kay sakit yang tiyan, adto siya sa doktor. Pag adbot niya sa doktor, giingnan siya sa doktor, unsa imong gibati sir? Unsa imong gibati sir? Nitug-an siya nga sakit akong tiyan dok. Sakit akong tiyan. Nitubag ang doktor, oy nganong sakit man imong tiyan sir? Unsa man imong gikaon? Ang gitubag sa pasyente, nikaon kog isda sa bato dok. Okay. Na karon nitubag ang doktor, suko kayo ang doktor. Giingnan niya, sir mauna nga magsakit ang imong tiyan. Sa sunod gani sir, kung mukaon kag isda lang, ayaw apila ang bato. Yan guys, ang joke natin ngayong hapon. Salamat guys. Ug ayaw kalimot ibahagi sa iba para malingaw pud sila. Bye-bye.